Hello, hello, good morning. Maayo ang atong pamati karong adlaw. Oo. Pero muna nga ligo tag sayo. Ligo og sayo dayon. Humana ko na mahaw. Tambal na pod ang trabaho. Inom na pog tambal kay mo ni kadagan akong tambal Muna kadagan akong tambal kada buntag. Oo, mapilabot sa udto gapon. Pero okay ra. Okay ra. Survivor gyapon. Bitaw oy, pero kay wala man tay laing mahimo ani din hisulod sa balay. Mga kanina lang sa karon atong buhaton. Magpagwapa sa ta kay aron nga murag okay ra bagyapon tatanahon. Bitaw gay ng buntag dito man ko sa ako ang flower garden. Ipakita na ko ninyo sa sunod akong flower garden, pero karon dinhi lang sa taning pagwapa. Nagpractice pabaya ko aning pag makeup kay bitaw dili man jud ko ani expert ba kay sa una walay panahon walay kapalit mo na tinuod. Pero gustong magpagwapa walay kapalit bitaw karon na ko ikapalit, pero dili pud ni mahalon akong mga pagwapa. Basta practice lang jud ko ani. Kanilang yun ako nga makapractice ko, makabalo ko pagwapa, para murag okay ra gihapon ko tan-ahon. Kanang maskara, kana kabalo na ko, nana ko'y nabaluhan na gamay. See? Nana lang ka simple good. Nga mga pag-makeup, dili jud nang kuan jud kaayo nga pang makeup, pang unsan ni pang beauty queen. Para lang good nga murag danag ba ning dagway nato tan-awon gamay. Nya harpinan dayon ang gamay nga buhok oy. Para nga pakyas. Bitaw. Ngunana lang gud ka simple lang. Dili lang gud ng pagwapa nga pang kuan gyud, pang pageant o di tanawa da be. Klarohon na to be.